yang berhormat, tuan-tuan dan puan-puan, ketua masyarakat, ketua kaum yang saya hormati sekalian. Saya tertarik hati tadi bila melihat budak-budak atau anak-anak kita yang menari tadi dari semua bangsa keturunan negeri Sarawak. Melayu, Cina, Dayu, Iban. Saya fikir itu sekolah Cina kata kita. Cina ajak sekolah situ. Tapi rupa gayanya Melayu ada sekolah situ, Iban ada sekolah situ, Dayu pun ada sekolah situ. This is well and truly a school in Sarawak. Dan oleh kerana sekolah ini sudi menjadi tuan rumah kita pada hari ini, saya ingin mendermakan RM100,000 untuk saya. Tuan-tuan dan puan-puan, tempoh hari kita berjanji bahawa Serian akan menjadi satu bahagian, diangkatkan jadi satu bahagian. Janji itu kita tunai sekarang. Kita telah mengisytiharkan Serian presiden yang baru, division yang baru. Begitu juga kawasan-kawasan sub-distrik kita angkat menjadi distrik yang penuh. Bilangan Dewan Undangan Negeri untuk orang Bintayuh sekarang 6. Tapi kita tambah lagi 2 menjadi 8. Dan kita harap representation of the people will be more intense and will better. Dengan adanya bahagian baru, peruntukan akan menambah untuk pembangunan dan pentadbiran. Tidak kongsi dengan kucing lagi. Dan dengan adanya pertambahan kursi-kursi untuk orang Bintayuh, suara orang Bintayuh akan bertambah lantang lagi di negeri Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya lihat banyak orang Cina dengan kita di sini. Kepada orang Cina saya katakan, dasar kerajaan baru negeri Sarawak di antaranya ialah jangan panggil orang Cina pendatang di negeri kita. Jangan ikut macam di Semenanjung. Kita Sarawak tidak mahu orang Cina digelarkan pendatang. Kerana mereka sudah sini 2 generasi, 3, 4 generasi, 5 generasi, 6 generasi. Mereka dilahir di sini, membesar di sini, sekolah di sini, bergerak di sini, kahwin di sini, bikin anak di sini, sakit di sini, mati di sini, dikubur pun di sini. Kalau kita lihat di negeri Sarawak, beratus-ratus, ribu-ribu kubur orang Cina. Takkan semua beribu-ribu orang Cina itu mati baru hari Maret. Mereka sudah meninggal 100 tahun dulu, 50 tahun dulu, 30 tahun dulu. Artinya mereka sudah menetap di negeri Sarawak 2 generasi, 3 generasi, 4 sampai 7 generasi. So no more. Don't call your Chinese brothers pendatang. They are not pendatang. You are their fellow brothers and sisters in Sarawak. Kepada orang Iban dan orang Bintayuh yang ada di sini, kita tidak mahu mereka itu digelarkan lain-lain. Di Semenanjung ada borang dari Kuala Lumpur mengatakan Melayu, Cina, India, lain-lain. Artinya orang Bintayuh, orang Iban, orang Mulu adalah lain-lain. Kita bukan lain-lain. Kita manusia. Kita ada adat, ada tradisi. So no more. Kita tak memperingatkan Kuala Lumpur, anak nunggah kami itu lain-lain.
Kelompok telah setuju dan borang baru tidak akan ada perkataan lain-lain berkaitan dengan Iban-kah, Dayak-kah, budaya Sugati kita. So that is kerana saraf kita sama dengan di Semenanjung. Mula Semenanjung yang berlagu negaraku, kita pun berlagu negaraku juga. Baru pagi dek kita berlagu negaraku. Bukan hanya sejak di Semenanjung. Dalam 50 keputusan, yang kita telah beri dalam masa singkat 2 tahun ini, macam-macam yang akan menguntungkan orang negeri Sarawak. Kalau saya sebutkan 50 keputusan itu, pagi esok baru habis. Kita pun tidur kelak. Lebih baik saya petikkan di antara satu-satunya keputusan yang menguntungkan orang Sarawak. Nombor 1, kita telah menurunkan kadar elektrik seluruh negeri Sarawak. We have reduced your electricity rate. Jika kita cek meter sekarang memang ada kurang daripada dahulu. Dan bilangan orang yang tidak ada membayar elektrik pun bertambah. Kita juga sudah menghapuskan peri. Bayaran peri RM5, RM10, RM15. Mungkin di Serian tu kita siada pakai peri. Tapi di tempat lain di Sarawak, kerana negeri kita tu banyak sungai, ada 12-13 buah peri servis. Fikir kita, mau kita diam dekat peri, terpaksa jemerang kiri kanan, berapa belanja kita setiap hari. Oleh kerana kita turunkan yuran peri kepada RM1 saja. Si ada RM5 lagi, si ada 10, si ada 15, RM1 saja. Mohon RM1 yang masih komplain, sah dalam mas dalam sungai. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah juga menghapuskan cukai tanah. No more cukai, no more land tax for agricultural land and land for dwelling. Dan kita juga sudah menurunkan nilai assessment rate untuk rumah. So these are langkah-langkah yang kita telah ambil untuk menyenangkan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sedang berunding dengan Kuala Lumpur supaya kuasa Sarawak yang kita hilang dulu dalam Malaysia diambil kembali kepada Sarawak. We want more autonomy for Sarawak. 50 tahun dulu kita diberi kuasa macam-macam kuasa. Tapi dalam 50 tahun ini kuasa itu telah ditarik balik. I want those powers back. I want more autonomy, more local power for Sarawak. Because we are the biggest state in the whole federation. Tuan-tuan dan puan-puan, pasal harga minyak, royalty minyak, saya tidak puas hati dengan royalty hanya 5% saja. I want 20% royalty for Sarawak. Because the oil is found in Sarawak. Minyak gas itu ditemui di Sarawak. Punya di Johor, di Kedah, di Kelantan, aku si peduli. I don't care. But if it is Sarawak, I do take care. Because it is my state and I'm Chief Minister of Sarawak. I hope all of you will give us another 5 years to go. Because 2 years is not enough for what we set out to do. I need another 5 more years. And if you give me a big mandate, I can stand up to Kuala Lumpur and say, you listen to me. Because I stand for Sarawak. That is why it is critical that you give us a big mandate. So, tuan-tuan dan puan-puan, with regard to
the establishment of the office complex. For the first time in the history of Serian, you have a proper office complex. You will have a proper ring-run government in bahagian Serian. Because Serian is now growing bigger and bigger and bigger. You need more and more facilities. The idea of a new township, betul, to cater for the expansion of the town, proper extension of the town. So I will have other good news for Serian, but I will reserve that for some other day. So right now I'm very happy to declare the new office complex, the conference center, and all the other complex open starting from today. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.